Okay, unang pangutana, Bro Carlo. Si Kristo Unang tubag, nagpabautismo, si Kristo nagpabautismo man ni John the Baptist, naluwas ba siya o nahimong manluluwas? tubag. Si Kristo nagpabautismo ni John the Baptist aron matuman ang kaluwas, matuman Hindi, no, ang no, no. tagna. Categorical na siya nga pangutana. Sa iyang Okay, pagpabautismo ni John the okay Baptist, lang. ah, Okay, Brother J. Carlo, tubaga dunay rules. So, rules number 3. Categorical, tubaga yes or no? Sige, sige. Payo. Balik ka, bro. okay. Akong pangutana mo ni si Kristo na bautismohan man ni John the Baptist, pangutana, human sa iyang pagpabautismo, naluwas ba siya o nahimong manluluwas? Naluwas ba o nahimong manluluwas? Tubag. Manluluwas man yun na si Kristo. Dili, Manluluwas man ako yun na pangutana, daan. naluwas ba o nahimo siyang manluluwas ang bautismo? Manluluwas man na si Kristo. Dili mo namingon naluwas ba si Ah, Kristo? Mr. Manluluwas siya. Moderator, Imong luwason. Mr. Moderator, Okay, ako lang objection. sang i-clarify. Objection, Mr. Moderator. Akong pangutana kay iya man pamatud-an nga bautismo makaluwas. So ako siyang gipangutana nga si Kristo nagpabautismo man to siya ni John the Baptist. Akong pangutana mao kini. Sa dihang gibautismohan siya, human sa gibautismohan, naluwas ba siya kay gibautismohan God or nahimo siyang manluluwas? Bro, objection, Mr. Moderator, counter. Okay, counter. Okay. Okay, counter mo. Ang iya mong pangutana, Mr. Moderator, fallacy. Kaya nga naman, unang-una, si Kristo wala magkinahanglan og kaluwasan. Siya mismo maoy manluluwas. Ang mo na Mr. Moderator, ang tima manggod Mr. Moderator nga ang bunyag kaning bunyag nga akong gipamatud-an nga naa sa akong tima Mr. Moderator, dili bunyag ni Jesus. Dili itong bunyag nga gihimo ni John the Baptist. Ang gisgutan kini mang bunyag sa tao ba? Okay. Pwede ba ko Dili mo man ni object, Jesus Mr. Christ. Moderator? Okay, last na ning objection. Okay, okay. Okay, sabi objection mo. Okay, ang Ang objection tima mo. Ang tema man gud namo, pamatud-an niya nga makaluwas ang bunyag o bautismo. So kay si Kristo na bautismuhan man, akong pangutana, naluwas ba si Kristo or nahimo ba siyang manluluwas? Gitubag gid ikaw manluluwas gani. Nausa man taong ka wadi ka maminaw sa akong tubag. Giingnan bitaw Okay. ka manluluwas lagi na daan si Kristo. No need na nimo siya luwason pa. Manluluwas na na daan. Categorical man na Mr. Asa Moderator. sa pa bro? Objection Mr. Okay, Moderator mo sa pa moderator. Mm. Sa akong na dungog na natubag niya nga manluluwas. Ba So- na yang tubag. So doon Manluluwas ako, kay mama mutiwas ko Mr. Moderator, mutiwas ko. O explanation. Sige, Kaya ko gisapawan. O sige, niya akong explanation ha. Niya akong explanation ha. Muna, niya na ko nimo bro, si Kristo manluluwas na na. So mo naging nantikaw nga ang katong mga bersikulo nga gipanggamit nako mao toy guba. Pangitai ko bersikulo nga ang bautismo dili makaluwas para mapildi ko undang ko aning debatiha sa online basta makabasa kag usa ka bersikulo nga ang bautismo dili makaluwas undang ko aning debatiha. Sunod pangutana. Unsa nga Okay, klase sa sala? Okay. Unsa nga klase sa sala ang dili mahugasan sa dugo ni Kristo nga pwedeng mahinluan sa tubig sa bautismo o bunyag? Objection Mr. Moderator, nasaag ang akong kaatbang duha ka pangutanahan. Unang pangutana natubag, ikaduha saag. Objection Mr. Moderator, mo object ko. Objection. Objection mo. Ang akong objection Mr. Moderator, akong hangiwan akong kaatbang nga musubay sa tima. So nigawas na siya sa tima Mr. Moderator, dito na siya miagis katunggan. Kaya ang akong tima papamatud-an ko nga ang bunyag makaluwas. Ba ko wala ko magpamatud unsang matang Okay, sa mo sala counter ko Mr. nakaluwas na. Moderator. Oh. Ang iya mo kung pamatud-an. Moderator. Ah, sige, sige. Atong i-apply rule number 1. No? Dili jud mo kawa sa tima. Okay, negative side. Gusto ang pangutana balik sa tima. Kay aron makapokus ta no sa tima aron dili maglibog ato ang mga nagtan-aw karon. Okay. Okay. Negative side. Okay, salamat Pangutana. Mr. Moderator. Okay, dugang pangutana, kinsa man ang insakto nga makaluwas sa kalag sa tao? Si Kristo nga Dios o ang bunyag o bautismo nga tubig lang? Tubag, base sa tima, ang bunyag, nya, kani nga bunyag tudlo ni Jesus Christ. So mo man yun niya, kung tubag, di man kita magawa sa tima, no?
Mo tani anak ko nga pamatud-an ko nga ang bunyag o bautismo makaluwas. So, mo may gitudlo ni Jesus Christ. Magbuot di ka ni Jesus Christ nga kinahanglan kita magpabunyag aron ta maluwas. So dili ka mo ingon, dili nimo isumpaki ang bunyag o si Jesus Christ. Kay ang bunyag nga gitudlo ni Kristo makaluwas na. Next question. Oh. 30 segundos. Sunod pangutana. Okay, sunod nga pangutana. Matod pa sa buhat 4:12, si Kristo lamang ang makaluwas, ang pulong makaluwas. Ang pangutana, kinsa may insakto, ikaw o si Kristo nga nagsulti sa Biblia nga siya lamang makaluwas, niya ikaw nagsulti nga ang bautismo bunyag makaluwas? Kaba, kaming duha ang nagsultig tinuod, ikay mo iwa Okay, magsultig tinuod. categorical, Mr. Moderator. Natupag Okay, mo ato tao? mga Natupag. Kinsa Ang insakto? ganda, Moderator? Ako, Osborne, Mr. Moderator, ang pangutana. Sige. Sa buhat 4:12, okay. Sa buhat 4:12, miingon dito si Kristo lamang ang makaluwas. Akong pangutana, kinsa may insakto nila sa Biblia? Ang Biblia ba nga nagsulti nga si Kristo lamang o si Higalang G. Carlo nga makaluwas ang bautismo o bunyag? Tubag na ko ha, ikog sa pawi ha, tubago na ko imong kategorikal, kaming duha ang nagsultig tinuod, ikay mo iwa magsultig tinuod. Kay nga naman, dira 1 minute explain. Well, Si sakto man ang Mr. giingon diya sa Moderator, balaang kasulatan. Kanunay man wag gyud yung sakto ang matubag Biblia. ang categorical ba? Isa pa mo natubag man ta. Brother J. Carlo, tubaga ang kategorikal kay duha man mong gitubag. So, natay gitawag to yes or no. Kategorikal, sa aton duha imo ang pilian. Kay ba man Tubag, bro. kategorikal no. Oh, mao pa akong Aron tubag bro. Bro, natubag naman ako yung pangutana bro. Gusto Wala, si gyud. Kristo o ang akong gitudlo. Kay nga naman kay ang pagka makaluwas man gud ni Kristo do na man gud na instrumento mogamit siya gunyag. So unsa pay pamaagi aron si Kristo makaluwas true baptism. Mo bitaw nagtudlo si Kristo nga kinahanglan gyud ta magpabunyag aron ta maluwas. So kanang bunyag diha nga gitudlo ni Kristo mao na instrumento ni Kristo sa pagluwas sa tao. Okay. Di na pwede nga Next usa lang ka question. pagpamilok luwason kaniya. Okay, sunod nga pangutana. Sunod nga tubag. Kay nabunyagan naman ka, luwas na ba ang imong kalag? Yes or no? Oh, tubag, luwas, sumala sa tima. Kay ni anak man ko, gingon diri, pamatud-an ko ang bunyag o bautismo makaluwas sa kalag. So luwas gyud, yes, sakto gyud kay naa man na sa San Juan 3:5 ang mutuo ang magpabunyag makasuod sa gingarian sa langit. Kung dili ka magpakatao sa tubig, di ka makasuod sa gingarian sa langit. So nakatuman man mi ana sa among pagtuong Katoliko, nakatuman mi ana. Yes, naluwas among kalag. Sunod pangutana. Okay. Makaluwas ba si Kristo bisan walay bautismo o bunyag? Yes or no? Unsa bro? Unsa bro? Makaluwas ba si Kristo bisan walay bunyag o bautismo? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection, ligawa sa tima. Kaya naabot man siya si Kristo makaluwas. Ang akong giingon, Mr. Moderator, objection ko. Okay, objection mo. Ang iyang pangutana, Mr. Moderator, sa agi nas katunggan, wala mo subay sa tima. Wa man ko magpamatuod kung si Kristo makaluwas bagdili. Ha, maminawa? Wa ko magpamatuod si Kristo makaluwas bagdili. Ang akong ipamatudan, ang bunyag makaluwas sa kalag. So kanimo igub-a. Una Mo-counter basahin ko, dito Mr. ko sa Moderator. kabisikulo. Ay sagsapaw bro, wa pa ko mahuman og objection, Dili. no? Di counter man ko. Ay sa, wa pagi ko mahuman gadista, wa pagi ko mahuman og objection. Pamina, Ay, sa? pauman sa brother negative, ato ang usa ka objection. Sige. Ay sa kisi-kisi sa diha, god sa kisi-kisi diha. Kami na Mr. Moderator, ni objection ko kay nga naman. Ang iyang pangutana god ni gawa sa tima. Kay wa man ko magtima dinhi kung si Kristo makaluwas bagdili. Wa man ko magtima ana. Ang akong tima makaluwas sa kalag ang bunyag. So kanimo iyahang supakon, kini mo iyang gubon. Dapat mangita sa usa lang ka bersikulo nag-ingon ang bunyag dili makaluwas para maundang ko ang debatiha. Pakirol Mr. Moderator. Okay, sunod, Okay, sa'yo, counter objection mo. Mo-counter ko, Mr. Moderator. Kana akong pangutana mao nang pagguba siya pagpabarog. Kay matod niya, pamatud-an niya nga ang bunyag o bautismo makaluwas sa kalag. Unya, ang akong gipamutud-an ni si Kristo ra man gyud ang makaluwas, di na pagbungkag. So, wala gyud na mawala sa tema ang akong pangutana kay ngano? Nagisgot og bunyag og bautismo og makaluwas. So kinahanglan tubago na niya kung dili siya
Kung ganahan siya, pwede po niya. Kung di siya ganahan, harap po niya. Pakirol, Mr. Moderator. Okay, kadali lang ha. Moderator's time na ta. Ang tima, pamatudan, ang bunyag o bautismo, makaluwas sa kadag. O na sa tuwan tima, natin roles, dili yun mo kaawa sa tima. Okay, takong kainon, brother, negative. Focus lang sa tima, no? Focus. O boto. Tagata ka o balik sa pangutana 30 segundos. Tesa, Mr. Sige, Moderator, pila naman ka oras sa kuha? Pila na oras sa bilin? Oras, Mr. Moderator. Pila na oras na bilin? Nabili mo 7 minutes. Okay. Brother, negative. Bilin na 7 minutes. Di ba na yun? Okay, sunod pangutana. Sige bro, Matot nimo sunod mo, ganina nga ang bunyag pultahan sa langit. Akong pangutana mao kini. Kinsa naman po'y insakto, ikaw nga nagpahayag nga ang bunyag pultahan sa langit o si Kristo nga miangkon sa John 10 verse number 9 nga ako ang pultahan sa kaluwasan, ang musulod kanako maluwas. Kaming duha ang gasultig tinuod, bro. Kaming duha gyud ang nagsultig tinuod, si Kristo ug ako. Objection, Kaya nga Mr. naman, Moderator. Objection na sad. Akong Okay, pangutana objection. kategorikal. Dili pwede imong tubagon nga pareho. Dapat mo pili ka sa kung asa dapitay mong tubagon sa akong pangutana, kinsay insakto nga matod nimo sa imong pagpaya ganina nga ang bunyag pultahan sa langit. So gipangutana tika diri sa John chapter 10 verse number 9, kinsa may insakto sa imong gipahayag nga ang bautismo or bunyag pultahan sa langit o ang gitudlo ni Kristo sa John 10 verse number 9 nga siya ang pultahan sa kaluwasan? Tubag. Kami lagi duha ang sakto kay ang gisulti lagi ni Kristo kinahanglan gyud ka magpakataw sa tubig aron ka makasulod sa gingarian sa langit. So dili lagi na nimo ibangga ang gisulti ni Kristo o ang gisulti ni Kristo sa laing bersikulo. Pwede pa ko maka-object, Mr. Moderator, kay wala gyud matubag akong kategorikal ba? Kay nabi na sa akong rules. Tubag manggod. Unsa objection mo? Akong objection nga mupili siya dapat kinsay insakto kini iya man guning gipahayag ganina, naka-record man ni, naka-live man ta nga ang bunyag pultahan sa langit. Nisupak siya sa John chapter 10 verse number 9 nga miangkon si Kristo siyang pultahan sa kaluwasan. So ang pangutana, kinsa may insakto nilang duwa? Si J. Carlo Badinas ba o si Ginoong Hesukristo nga Dios? Kami laging duha lagi nagsulti tinuod. Kami laging duha lagi nagsulti tinuod. Si Pagpili Kristo lang siya, nagsulti bro. Ano tinuod. pili? Oh, si Kristo nagsulti tinuod nga kinahanglan jud ta magpakataw sa tubig aron makasutag gingarian sa langit. Mr. Moderator, wag yun niya matubag akong pangutana ba? Natubag oy, walang kakauyon. Natubag Mr. Moderator, Akong pero pangutana, walang kinsay kakauyon. insakto? Si Kristo lagi nga kinahanglan magpabunyag ka aron ka makasulod sa langit. Oh, tawa ra ba? Lala ka Sakto tawanan kayo mong tubag. Sakto si Kristo. Wala kay lahi ka follow up, no? Okay. Bro, wala kay lahi ka follow up. Sakto si Kristo nga kinahanglan gyud ta magpakataw sa tubig aron ka makasulod sa gingarian sa langit. So sunod pangutana bro, kanang makapiit Okay, ka ba? ato sa ikuan ni Mr. Moderator. Okay, dito time sa ano. Natubag ng pangutana ang sakto si Kristo na yan ang i-explain niya. Ay mga na imong categorical pilihan, no? So, next question na lang ta kay Murag nagkayagaw na mo kadali dia. Sige, padayon. Doon na nabili ni mo nga 5 minutos, Brad. Brother Romel, yata kayo mo panahon. Yata nito yung segundos. Sige, larga. Okay. Imong gigamit diya ang John chapter or 1 Peter ari na ta sa Mark 16:16. Ya mo tuog mababautismo maluwas apan ang dili mo tuo silutan pangutana. Kinsa may silutan? Ang dili mo tuo ni Kristo o ang dili magpabautismo? Tubag. Ang silutan katong dili mo tuog magpabunyag. Sama nimo. Dili- Wa man ka magpabunyag, di gyud ka silutan gyud ka. Mr. Moderator, excuse me. Objection, Mr. Moderator, kay murag na personal naman siya, sama nimo. Dapat mo tubag lang siya, din lang mo sidekick, no?
Wala Ako man ko pangutana. dili man na kay ikaw may Ako pangutana, negatibo. pili ilang. Okay, bro. ato paboto sa si atong moderator kay Asa man tong moderator, atong gwapong moderator dinhi? Asa man? Brad, Jeffrey, Okay, napaka diha. moderator, sign ka, moderator. Okay, Okay. unsay imong objection? Ako objection Mr. Moderator. Nikotlo manggod siya sa Mark 16:16 nga ang mutog mababautismo maluwas apan ang dili mo to silutan. Ako pangutana mo okay ni. Sumala sa mga bersikulo, kinsa man ang silutan, ang dili mo tuo ni Kristo o ang dili magpabautismo? Tubag. Mo na kanang duha na Lagi, pilihan niya. sayon na kayo. Sayon na kayo ang imong pangutana. Kay nangutana man kag sumala sa bersikulo. Matud pa diri sumala sa bersikulo ang dili mo tuo og magpabunyag. No, Silutan. Mr. Moderator. Ay lagi pagbuot lagi stubag, Mr. Moderator, palihog ko og pakirol bi magbuot Magbuot jud ko sa kung isa imong tubag kay di man mao sa akong pangutana. Ay pagbuot negatibo. Ay pagbuot kay ngano man. Nangutana man kag sumalas bersikulo, unya mo man yang nas bersikulo Categorical question man na siya, Mr. Affirmative. Categorical ko na god. Okay, categorical na pangutana. So, Tama ba? Tama na sa tungkol. Okay, balik ka pangutana, Brad. Romel, ay putana, balik ka, Romel. Akong balik ko. Sa Mark 16:16 ikutlo siya. Mo ni akong pangutana. Sumala sa mga bersikulo, kinsa man ang silutan? Ang dili mo tuo ni Kristo o ang dili magpabautismo? Tubag lagi ang Brad, di ka, no? tubag Mr. Moderator daraha. Ang silutan kadto laging dili mo tuo og magpabunyag. Kay mo man gyud nakasuwat sa bersikulo. Ayaw Mr. pangitag lusot. Mr. Moderator, ikaw siguro wangyo lang ko nimo ikaw na basa sa mga bersikulo. Ako basahon na. Ako na siguro basahon, Mr. Moderator. Sige, basa. Ang motuo ug ang magpabautismo maluwas. Apan ang dili motuo silutan. Hmm. Akong pangutana, kinsa may silutan, ang dili motuo or ang dili magpabautismo? Tubag. Ang silutan lagi kadto laging dili mo tuog magpabunyag. Mao man ay naa sa bersikulo god. Daro mo man oh. Siya nga nag-ingon, siya nga nagatuo og nagpabautismo maluwas. Apan siya nga wala nagatuo pagahukman sa silot. So buot pasabot kung ikaw dili ka mo tuog magpabautismo sa Ginoo, mahinukman ka sa silot. Apan kung mutuo ka og magpabautismo maluwas. Kasimple na sunod pangutana bro. Okay, sunod nga pangutana. Last question na lang ni kay Amuras. Gamay na lang kay nabilin. Sige, padayon. Okay. Sumala sa Lucas Kapitulo 7:50, ingon si Kristo lakaw ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Lakaw og ayaw na pagpakasala. Si Kristo mao'y namulong naluwas siya pinaagis pagtuo ug wala kay mabasa diha nga nagpabautismo. Pangutana. Nasayop ba si Kristo nga ang babay naluwas tungod sa pagtuo? Yes or no? Tubag. Sakto man na si Kristo. Sakto man si Kristo. Wa man moingon si Kristo nga ang bunyag dili makaluwas. Niya na di si Kristo diha sa Lucas City ang bunyag di makaluwas. Wa man mo ana si Kristo nga ang bunyag di makaluwas. Ang giingon ni Kristo, lakaw kay imong pagtuo nakaluwas nimo. Tuo lagi og pagpabunyag, duha man guna mo tuo ka og magpabunyag. Duha lagi na. So sakto nang giingon ni Kristo, wa man moingon si Kristo nga dili makaluwas ang bunyag, si karamay niingon dili makaluwas. Sa ano pangutana bro? Time.